L'Algérois, une région attrayante. Alger, capitale de l'Algérie, est aussi une ville touristique à découvrir. Autour d'Alger, il y a des sites remarquables parmi lesquels il faut noter le massif du Chenois, 70 km à l'ouest, Cherchel, 100 km, ancienne capitale de la Mauritanie césarienne. يقول بأنه Alger هي عاصمة الجزائر، هي العاصمة الجزائرية، وهي مدينة سياحية لازم نكتشفوها. حول لا فيل دالجي أي حول العاصمة يوجد دي سيت، يعني مناطق أو أماكن فريمون تري بيل. من بينها عندنا لو ماسيف دو شنوا الذي يوجد على 70 كيلومتر في الغرب، شرشال على 100 كيلومتر، وشرشال تعد une ancienne capitale يعني عاصمة قديمة للموريتاني سيزاريان، وهي نورمالمون كانت حكومة أو دولة أو مملكة سي فولي في العصر ولا في العهد النوميدي. أبخي عندنا لا فيل دو تنس، ولا لا فيل دو تنس مشهورة بأنها مدينة الحصون الأمازيغية، بليدة 50 كيلومتر، وتدعى بلا فيل دي غوز أي مدينة الورود، وكانت المهرب تاع لي زوندالوس يعني الأندلسيين. لدينا أيضا الشريعة التي ارتفاعها حتى 100 ولا 1150 متر في الارتفاع، وهي ستاسيون مانيفيك يعني منطقة سياحية أو محطة سياحية سورتو في الشتاء، ستاسيون ديفير في الأطلس البليدي. مدية تعد أنسيان بايلك جو كخوا سي ولاية سي فولي تيطري على ما أعتقد، صحولي إذا راني غلطة. يوجد حمام ملوان 37 كيلومتر، حمام ريغا 104 كيلومتر. ستاسيون تيرمال دونك حمام ملوان وحمام ريغا، وهما محطات حرارية يعني حمامات سي فولي اللي يزوروها توريست بزاف. مليانة 92 كيلومتر. عندنا لا فيل دو زكار، ولا فيل دو زكار معروفة بأنها تم تشييدها من طرف بولوغين ابن الزيري في نفس الوقت مثل عاصمة ألجي. لي غورج دو شفا دونك هذه سيت اون بلاص توريستيك، حتى هي منطقة سياحية نورمالمون في البليدة جو كروا، ومعروفة بلي فيها شلالات، فيها جبال، فيها دي مونتاني، فيها دي زاربغ، وما فيها الحيوان السبيسيال اللي نلقوه في هاد لا بلاص سي لي سانج، معناها القرود سي فو فولي. بون لي زاربغ اللي نلقوهم سي لي شان فيغ، لي شان نورمالمون سي شجرة الصفصاف et de تويا تاني سي ان تيب d'arbre. et bien d'autres panoramas، يوجد تاني مناظر أخرى comme la corniche دي دهرة أشرشال وأتنس et le cap Lares ou bien لاري je ne sais pas كيفاش ينطقوها. روحوا للأسئلة. بون اول سؤال ما راهش يبان في لا فوتو باسكو جي مال بري لا فوتو ديزولي. اول سؤال يقول انه عن ماذا يتحدث النص، دو كوا بارلو لو تكست. ولما تجدون هذا السؤال بالتحديد يعني انديريكتومون هو يطرح عليكم سؤال ما هو موضوع النص، كالي لو تيم دو تكست. داكوغ عطاك 3 choix: la ville d'Alger et les villes qui l'entourent, la ville d'Alger et les grandes villes, ou bien la ville d'Alger وحدها. alors الجواب هو la ville d'Alger et les villes qui l'entourent، ça veut dire ما يوجد حول مدينة الجزائر. ثاني سؤال une région attrayante، ما معناها؟ يعني قالك c'est quoi le synonyme تاعها، ما معناها، qu'est-ce que ça veut dire. alors أعطاك نفس الشيء 3 اختيارات. une région qui attaque les visiteurs، attaquer معناها يهاجم، attention.
Une région qui attire les touristes ou bien une région qui n'aime pas les touristes. هنا أقول أنه une région que les touristes n'aiment pas. Ça veut dire ما يحبوهاش ما يبغوهاش. Alors, مفروغ منه أنه premier choix et troisième choix ما راهمش لا بون ريبونس يعني ليسوا بالإجابة الصحيحة وإنما لا دوزيام أي ثاني اقتراح une région qui attire les touristes. attirer هي mot de même famille تاع attrayant. ثالث سؤال d'autres panoramas نفس الشيء veut dire d'autres villes ou là d'autres paysages ou bien d'autres villages. La ville هي المدينة paysage هي المناظر طبيعية ou bien d'autres villages يعني القريات القرى si vous voulez. Alors panorama معناها d'autres paysages فيها مناظر أخرى نقدر نشوفوها autour de la ville d'Alger. Le massif de Chenois في رابع سؤال ما معناه le massif? Est-ce que c'est la mer de Chenois, la mairie de Chenois ou bien la montagne de Chenois? Alors, le massif عنده synonyme اللي هو la montagne أي جبل. la mer هو البحر la mairie واللي هي دار البلدية si vous voulez. Alors le massif de Chenois هو جبل شنوا الذي يوجد في مدينة تيبازا. السؤال الآخر réponds par vrai ou faux. La corniche des Dahra est située entre Cherchel et Tnis. ثانيا بولورين ابن الزيري فوندا يعني أسس la ville de Zekar puis la ville d'Alger. ثالثا l'Atlas blédien est un ancien beylik du Tétri. وعدنا رابعا le ruisseau des singes se trouve à شفا. وراها الإجابة الصحيحة وراها الإجابة الغلطة. واسكالي لا فراز كي فغي وراها لا فراز كي فوس. والإجابة كالآتي. الجملة الأولى vrai. بولورين فوندا la ville de زكار وبعدها la ville d'Alger c'est faux. بناهم في نفس الوقت. Après, l'Atlas blidien est un ancien beylik de Tétri, c'est faux. خطأ. Le ruisseau des singes se trouve à Chefa, c'est oui. C'est vrai. السؤال اللي بعده relève dans ce texte 6 sites يعني 6 مناطق ولا 6 أماكن qui se trouvent autour d'Alger التي توجد حول مدينة ألجي. وهنا شفنا بزاف مثلا عندنا لو ماسيف دي شنوا أي جبل شنوا. ثانيا عندنا تنس. ثالثا شريعة كي سو تروف أبليدا. عندنا حمام ريغة لا كورنيش دي دهرة شرشال بليدة حمام ملوان مليانة اي كاب لاري ولا لاريس. هذو هما الإجابات الصحيحة دونك تعطيها 6 تعطيك النقطة الكاملة. السؤال الرابع وهو اعطاك اون فراز لا فيل دو زكار كي فوندي باغ بولورين ابن الزيري. اول سؤال طلب منك انك تسطر على لا بروبوزيسيون سوبوردوني. ثانيا انك تعطي طبيعتها دون سا ناتور كي يعطيك دون سا ناتور يعني اعطي طبيعه هذيك لا سوبوردوني التي توجد في الجمله. mais on va lire le pronom relatif qui l'introduit. Ça veut dire relève-le اجبده. شهوة le verbe qui introduit la subordonnée اللي عندك. souligne son antécédent. l'antécédent معروف أنه الاسم الذي يوجد قبل le pronom relatif. تفكروها bien. alors la subordonnée الموجودة داخل الجملة تبدأ من qui est fondée par بولورين ابن الزيري وهذه c'est une proposition subordonnée relative. يوجد بعض الأساتذة يقول لك ما تدخلش le pronom relatif في la subordonnée relative ولكن بشتى الطرق راهي صحيحة. عيد qui est fondée par بولورين ابن الزيري هي proposition subordonnée relative. D'accord. معناها la ville de Zekar وما قبلها c'est la principale. D'accord. Alors
dans sa nature, c'est bon. قلنا une proposition subordonnée relative. Le pronom relatif qu'il introduit. يعني ما هو le pronom relatif اللي يعطيني هذه la proposition subordonnée. وهو le pronom qui سهلة. qui. ولما طلب منك de souligner son antécédent يعني الجروب نومينال ولا لو نون اللي قبله. وهنا تقولوا لي ميتريس راه كاين زكار بصح زكار ما راهيش وحدها إليا لا فيل دو زكار مدينة زكار هو لونتيسيدون لا فيل دو زكار هنا نسطر عليه ونسميه انتيسيدون. خامس سؤال عطاك اون فراز Alger est une ville à découvrir. Il y a aussi des sites remarquables parmi lesquels il faut noter le massif du Chenois. Bon, puisque رانا في la période du Covid قاموا بتبديل واحد الدروس أي أنه قبل كي خرج لو بروغرام كان عندنا لامبارفي دو لانديكاتيف ولكن كي داروا لنا لادابتاسيون سا فو دير عاودوا نقصوا من البرنامج محاو لو لامبارفي وحطوا في بلاصته لو بريزون دو لانديكاتيف داكوغ او لو بريزون دو سوبجونكتيف اللي ثاني بعض الاساتذه درسوه في اول séquence في أول séquence la première séquence bon هنا on doit mettre les verbes au présent de pas le présent de l'indicatif mais l'imparfait وحتى تصرف les verbes à l'imparfait لازم أولا تلقى les verbes حاجة automatique donc عندكم le premier verbe اللي هو est deuxième verbe هو a le verbe avoir ثالث verbe اللي هو faut le verbe falloir. Bon, كيفاش راح تولي لي لا فراز Alger ما نقولوش ايه نقولوا était une ville à découvrir. Il y a تصبح il y avait aussi des sites remarquables parmi lesquels ما نقولوش il faut نقولوا il fallait noter le massif du Chenois. Il fallait noter le massif du Chenois. Donc ايه ترجع était à تولي avait faut تولي fallait a été في كل وحدة. سادسا أعطاك لا كيستيون كومبليت وهذه أؤكد لكم يا تلاميذ الأعزاء أن هاد لا كيستيون دايما تطرح في البوية دايما عسوا رواحكم يعني ما يقولكش راح دير مي يقول لك كومبليت وانت يا دبر راسك افهم لا فراس كيما بانت لك وحل كيما تعرف دونك شوفوا لا فراس اللي عطاها لكم les gorges de la Chefa et le ruisseau des singes sont tapissés de chênes verts. Les gorges de la Chefa et le ruisseau des singes sujet à la pluriel à في البلوريال شوفوا لا deuxième phrase عطاك غير le ruisseau des singes شا معناها انك راح تبدل ولا تحول من البلوريال للسينغولير يعني في مكان الجمع غادي ترده مفرد قلعنا لي غورج دو شفا وخلى لك سولمون لو رويسو دي سانج الوغ ولما يتبدل لو سوجي اتونسيون يتبدل لو فيرب اذا كان ان ادجكتيف كاليفيكاتيف كيف il va changer ولا par exemple un participe passé نفس الشيء راح يتحول surtout إذا كان عندكم le verbe être d'accord alors les gorges de la Chefa et le ruisseau des singes قلنا sujet راه au pluriel أعطاك le verbe sont tapissés كيف le sujet هذا le verbe pardon راه au pluriel مع le participe passé تاعه il est au pluriel de chêne vert ولكن عطاك في بلاصة le chêne عطاك forêt وخليك donc شا غادي دير le ruisseau des singes في بلاصة ما كانت son شا تولي يا les enfants au singulier تولي لنا et le ruisseau des singes est tapissé شوفوا في النهاية تاعه il y a un S و le S c'est le S du pluriel معناها أنا لما أكتب في المفرد ولا le singulier لازم نقلع le S
parce que tapisser c'est un participe passé ويتأكوردا مع le verbe être كي يكون مع le verbe être il va s'accorder avec le sujet. alors شتولي لي le ruisseau des singes est tapissé ما فيهاش s à la fin de quoi wesh forêt est-ce que c'est masculin ou la féminin de la forêt ou bien d'une forêt ou quelle est la couleur de la forêt ما هو اللون تاع la forêt وعطاه لك في la première phrase vert alors une forêt verte une forêt verte alors شفتوا عطاكم سؤال بسيط ولكن الحل تاعه vraiment لازم تركز bien bon عندنا choisi les réponses justes. Le texte نص راه يدير montre aux voyageurs comment aller à Alger معناها راه يوري للمسافر كيفاش نروحوا لألجي ولا كيفاش يروح لألجي. donne aux touristes les sites qui entourent Alger يعني يعطي للسائح les sites يعني الأماكن التي تحيط بمدينة الجزائر. ثالثا décrit Alger la capitale de l'Algérie معناها يوصف في عاصمة الجزائر اللي هي الجزائر. ولا رابعا invite le touriste à visiter Alger et ses alentours يعني راه يعرض ولا يدعو السائح أنه يجي à Alger و les alentours ça veut dire les environs تاعها وما حولها من مناطق جميلة. alors ما هي الإجابات الصحيحة؟ قال لك لي ريبونس يعني راه فيها بزاف إجابات صحيحة ماشي لا ريبونس. دونك أولا دون أو توريست يعني الإجابة ولا الاختيار الثاني دون أو توريست لي سيت كي أونتور ألجي نعم. وثانيا الإجابة الصحيحة الثانية اللي هي invite le touriste à visiter Alger et ses alentours معناها راه يدعو في لي توريست باش يجوا يديروا une visite un voyage في la ville d'Alger et les alentours ça veut dire les environs تاعها si vous voulez. أما بخصوص la production écrite يا أولادي ويا بناتي راها على 7 نقط 7 نقاط على الأقل. إذا ما كنتش تعرف والو tu vas avoir 2-3 points. alors la consigne ما هي التعليمة والسياق si vous voulez. l'Algérois une région qui compte plusieurs belles villes ça veut dire la ville تاع les côtés تاع Alger si vous voulez فيها plusieurs belles villes d'accord. parmi ces villes من بين هذه المدن شكاين il y a la ville d'Alger يعني العاصمة. شطلب منك écris un texte pour parler de cette ville يعني اكتب نص تحكي فيه على la ville d'Alger. طلب منك واحد المعطيات صغيرة si vous voulez. commence par préciser la situation géographique de cette région قال لك أعطينا الموقع الجغرافي لهذه المدينة ولا المنطقة. ثانيا وصفها décrit ensuite ces sites touristiques معناها أوصف المناطق السياحية في هذه المدينة. ثالثا لا تنسى et n'oublie surtout pas d'inviter les touristes à faire le voyage pour venir la visiter. ادعو les touristes أنهم يجوا يفوتوا le voyage تاعهم ويزوروا مدينة الجزائر. alors هنايا عاونك بواحد لا فراز اللي راها موجودة في السؤال اللي هي l'Algérois une région qui compte plusieurs belles villes parmi ces villes Alger la capitale de l'Algérie. هذه تقدر توظفها في لو باراغراف تاعك. ومن بعد شرح دير راح تمد لا سيتوياسيون جيوغرافيك معناها الموقع الجغرافي. Alger par exemple est une belle ville qui se trouve au nord de l'Algérie التي توجد في شمال الجزائر. c'est une grande ville elle est très belle elle est magnifique il y a plusieurs sites touristiques إلى آخره. عندك وما تكتب في هذا الوصف si vous voulez. وصف après
لي سيت توريستيك، هذه المناطق السياحية لازم توصفها. كوم باغ اكزومبل عندنا مقام الشهيد سي فولي، عندنا باغ اكزومبل القصبة، عندنا هذاك حديقة التجارب. il y en a plusieurs places في la ville d'Alger par exemple les plages عندنا les sites ou bien je ne sais pas نتوما راكم عايشين في ألجي وتعرفوا exactement qu'est-ce qu'il y a d'accord. l'essentiel يوجد فيها أماكن بزاف. كيفاش داير هذيك الأماكن؟ استعمل لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف في الوصف تاعك. وأخيرا اللي قالك باللي ادعوا لي توريست باش يديرونا ان فواياج في لا فيل دالجي. دونك هذه هي الاخر تاعك الخاتمه تاعك. دونك j'invite les touristes à faire le voyage pour venir visiter Alger parce que Alger est une très belle ville. سهلوا على رواحكم التعبير وسهلوا على رواحكم لي فراز، يعني ما تروحوش تتخيل الجملة بالعربية الفصحى ومن بعد كي تجي ترجمها في الورقة تلقى روحك حصلت باسكو كاين دي مو اللي انت ما تعرفهمش باسكو لي فراز يتخلطوا عليك كيفاش تلصق هادي مع هادي الافكار يتخلطوا لك. دونك روح تو دوسمون استعمل كلمات سهلة دير دي فراز سامبل فيها سوجي فيرب كومبليمون ولا سوجي فيرب ادجكتيف سوجي فيرب كومبليمون دوبجي انديريكت باغ اكزومبل ولا سوجي فيرب سي دو ليو وهي رايحه داكوغ. ما تصعبش على روحك لي فراز. بون انا راح نحط لكم ان تيب نوع تاع برودكسيون اكريت. اذا تقدروا اذا درتو خير منها سي تري بيان، اذا درتو وحده بريسك كيفها ميور، اذا درتو وحده شويه فيها دي فوت بصح تقريبا لا ميم شوز. دونك جو فو فيليسيت تكون ان شاء الله عندكم واحد 3 ولا 4 ولي نوت تاعكم ما يروحوش كوم سا في الهواء. بون ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ميرسي 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 لانكم تابعتوني حتى لافان. جو سي كو كثرت الهضره مي لازم نكثروا الهضره باش نفهموا بيان. دونك ميرسي مي زيليف. ان شاء الله جو في اسيي دو بوبليي سوجي واحد اخر اللي يهضر على النص التاريخي ونحلوه مع بعض ونفهموه مع بعض. هي اوفوار.